जगन्नाथ हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो रे आम +3 सेकेंड सेमिस्टर जो हिस्ट्री ऑनर्स रोचे मेजर पेपर 3 जोटा भारत इतिहास तादर देखा आम यूनिट 1 सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन। तो पूर्व वीडियो रे आम हिस्ट्री मेजर पेपर 4 यूनिट 1 2 मार्किया आउ 5 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन भी आम आलोचना कर जो मैंने से वीडियो देखी ना प्ले लिस्ट को जातु से देखिए हिस्ट्री ऑनर्स गोटे प्ले लिस्ट थी से आपको मिल जाव। तो आज आम यूनिट 1 आरंभ करवा मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सब आलोचना करवा। तो एक सब नोट करनी आँ या पीडीएफ दरकार तो से टेलीग्राम जॉइन करूँ। चलतु आउ डेरी करवानी वीडियो को आरंभ करवा जोटा समाज एवं अर्थनीति ख्रीष्टपूर्व 600 रु ख्रीष्टपूर्व 300 जाए यहाँ आरंभ करवा। चलतु ये प्रथम क्वेश्चन आइला 2 मार्किया क्वेश्चन ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारतर भौगोलिक जीवन विषय संक्षेप लेख। देखा ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी उत्तर भारत भौगोलिक जीवन विषय ब्राह्मण्य शास्त्र पाली शास्त्र पाणिनि व्याकरण तथा प्रत्नतात्विक उपादान को आधार कर सविशेष तथ्य मिलता है ना कौटी तथ्य सब मिलता है ना ब्राह्मण शास्त्र पाली शास्त्र पाणिनि जो व्याकरण था अष्टाध्यायी से सब को आधार कर आम सविशेष तथ्य पाई पारि थांती। तापर देखा यही समय उत्तरांचल कृष्ण चिक्कण पात्र युग आरंभ होता ताने यही समय उत्तरांचल कृष्ण चिक्कण पात्र युग आरंभ होता। समयक्रमे भारत में प्रथम थर निमंते धातु निर्मित मुद्रा प्रचलन आरंभ होता। मध्यगंगे उपत्यकार कृषिभित्तिक नगर उद्भव घटी द्वितीय नगर सभ्यता प्रतिष्ठा हो पारी। लौह उपकरण गुड़िक लोक शिल्प और कृषि कार्य व्यवहृत करने आरंभ होता। नगर जीवन यापन प्रणाली तत्कालीन मानव सुख समृद्धि प्रमाण से समय जो नगर जीवन यापन प्रणालीटा मानव सुख समृद्धि प्रमाण दिए मान सुविधार बंचुला सेटा आम कौन जानती ना नगर जीवन यापन। ताने यही समय कौन कौन डेभलप होता ये लौह उपकरण माने लौह उपकरण गुड़िक लोक मैंने शिल्प और कृषि कार्य व्यवहार करते से टाइम विभिन्न प्रकार कृषिभित्तिक नगर उद्भव घटी। तापर जीवा ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी भारतीय नगर मानक प्रकार भेद वर्णना कर। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी विकसित भारतीय द्वितीय पर्यायर नगर सभ्यता वर्णना ब्राह्मण साहित्य बौद्ध जैन ग्रंथ रे दृष्टिगोचर हुए। प्राचीन भारतीय साहित्यक माने नगर गुड़िक साधारणतः पुर दुर्ग निगम और नगर इत्यादि शब्द वर्णना कर ये जो नगर प्राचीन युगर कौन कर ना नगर गुड़िक कौ कौ शब्द व्यवहार कर पुर दुर्ग निगम आ गोटे नगर ये सब शब्द व्यवहार कर राजा एवं तांकर परिषद वर्ग निमंते निर्मित बासगृह पुर नाम परिचित थिला। एटा 1 मार्किया आसीबो कौन ना राजा एवं एटा 1 मार्किया आसीबो राजा एवं तांकर परिषद वर्ग निमंते निर्मित बासगृह पुर नाम परिचित थिला। शासक मानक राजधानी दुर्गीकरण दुर्ग कुआ जाउतला। जो शासक मान थिले तांकर जो राजधानी दुर्गीकरण को दुर्ग कुआ जाउतला। तापर देखिबा तत्कालीन साहित्य सहर निमंते नगर शब्द व्यवहार करा जाउतला। सेतळे सहर पई को शब्द व्यवहार करा जाउतला सहर पई नगर शब्द व्यवहार करा जाउतला। ये सब 1 मार्किया ही आसीबो। प्राक मौर्य कृषि विस्तृति संक्षेप लेख। देखिए प्राक मौर्य जुगर अर्थनीति कृषि भित्तिक थिला ताने एठी क्वेश्चन आसी परिबो 1 मार्किया प्राक मौर्य जुगर अर्थनीति किबळी थिला हबो आंसर कृषि भित्तिक थिला। तत्कालीन अर्थनीति ग्राम्य उपर निर्भर करुला। ग्राम चतुर्पार्श्वर कंटाबाड़ द्वारा चिन्हित होइथिबा कृषि उपयोगी क्षेत्र बा ग्राम क्षेत्र थिला। सामूहिक समवाय सचेतनता निमंते प्रत्येक जमी मध्य नाल बा सियार कटा जाई व्यक्तिविशेष जमी को परस्पर ठारू अलग करा जाउतला। ग्राम्य अर्थनीति कृषक स्वाधिकार भुक्त थिला। कृषि क्षेत्र में कृषक तार परिवार वर्ग कार्य करथुले। भूमिहीन कृषक माने मजूरी नहीं कृषि कार्य नियोजित थिले। जो भूमिहीन माने थिले से कौन करथुले ना मजूरी नहीं कृषि कार्य नागुथुले। आ देखंतु एठी जो देइछि एटा प्रत्येक जमी नाल बा सियार कटा जाए व्यक्तिविशेष जमी परस्पर ठार अलग करा जाउतला। एटा जेमिति हिड एबे जेमिति हिड एटा सेही बडा सेतळे थिला। जनपद निवेश कौन एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्राग मौर्य जुगरे भारत में विकास लाभ करिथिबा योजनाबद्ध ग्राम बसति गुड़िक जनपद निवेश भाव में अभिहित करा जायतिला। एटा 1 मार्किया भी आसीपारे।
ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବସତି ସ୍ଥାପନ ଯୋଜନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମନ୍ତେ କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲା। ଜନବସତି ଭାବରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବସ୍ତୁ, ଦେବଗୃହ, ଚୈତ୍ୟ, ସେତୁବନ୍ଧ, ଶ୍ମଶାନ, ପାତ୍ର ଏହିସବୁ ଲେଖିଦେବେ। ଏହି ଗ୍ରାମ ବସତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପଦ ନିବେଶ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ନଗର କେନ୍ଦ୍ର। ନଗରରେ ଶାସକ, ବଣିକ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତା ନଗରର କେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ନା ଶାସକ, ବଣିକ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ତତ୍କାଳୀନ 6 ଗୋଟି ମହାନଗରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି 1 ମାର୍କ ଆସିବ। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର କେତୋଟି ମହାନଗରର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନା 6 ଗୋଟି। ଏହି ସମସ୍ତ ମହାନଗର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କେଉଁଠି? ଗଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହିସବୁ ମହାନଗରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଚମ୍ପା, ରାଜଗୃହ, କାଶୀ, ଶ୍ରୀବସ୍ତି, ସକେତ ଏବଂ କୌଶାମ୍ବୀ ଆଦି ପ୍ରଧାନ ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି 6ଟି। ଏହି ସମୟକ୍ରମେ ନଗରଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜର ସଭା ହରାଇ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସଭା ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ନଗର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ନଗର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନଗର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ ଘଟିଛି। ମହାଜନପଦ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ମହାଜନପଦ ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମହାଜନପଦର ସାହିତ୍ୟିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଏଟା 1 ମାର୍କିଆ ବି ଆସିପାରେ। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ ନିକାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ କାବୁଲ ଉପତ୍ୟକାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳ 16ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ବୃହତ୍ ଜନପଦ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଶାସିତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଖୁବ୍ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲିପ୍ତ ରହି ସୀମାବଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯିବା 7 ନମ୍ବରକୁ। ମହାଜନପଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ନେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଗୁଡ଼ା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଦେଉଛି କ'ଣ ଅଛି। ମହାଜନପଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିବେ ଯଦି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ତ ନହେଲେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ନଗରର ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଭୋଜି ମହାଜନପଦ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ସବୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ଥିଲା? ବହିର୍ଦେଶୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ 2 ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ନଗରୀର ନାମ ଲେଖ। ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ସେଇଠୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା 2nd ୟୁନିଟ୍ର ବି ଅଛି। 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କ'ଣ? 4 ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ସମୁଦାୟ, ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ମାର୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମ ବିହାର କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ଜୈନ ଧର୍ମ ବାଣୀ କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଜୈନ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ କ'ଣ? ତ ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ପଢ଼ି ହେଉନଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଜୀବର ଆଧାର। ଜୀବ ଏବଂ ଅଜୀବ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିହୁଏ। ଆତ୍ମା ପଦାର୍ଥ ବର୍ଗରେ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାଏ। ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ବହନ କରି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନ ଯଦି ମୋହ, ମାୟା, ବନ୍ଧନ, ଆସକ୍ତି, କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ସଂଯମ ଏବଂ ସୁକର୍ମ କଲେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପଞ୍ଚମହାବ୍ରତ।
नीतिनिष्ठ जीवनयापन निमंते महावीर 5 गोटी उपदेश देइथिले। यही उपदेश जैन धर्म पंच महाभारत नाम प्रसिद्ध। सेगुड़ा कौन? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। प्रथमे जो यहीटा थिला एटा चतुराज्य सत्य थिला, 4टी थिला। तार प्रवक्तक थिले जो 23तम तीर्थक पार्श्वनाथ थिले। जैन धर्म 23तम तीर्थक पार्श्वनाथ तार प्रवर्तक थिले। किंतु ता सागर महावीर आउ गोटे प्लस कले, आउ गोटे प्लस करिकी पंचम महाभारत कले। तो यहीटा से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ प्रथम 4 गोटे उपदेश प्रदान करते तत्सहित महावीर ब्रह्मचर्य जुग करते। पार्श्वनाथ का प्रवर्तित चतुर्जाम धर्म महावीर द्वारा पंचजाम धर्म परिणत होता। तो ये सब नोट कर नहीं थे। 5 नंबर क्वेश्चन आम आरंभ करवा नेक्स्ट क्लास रे। तो सबू NEP 2020 नुआ सिलेबस अनुजाई PDF पाइबा आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और टेलीग्राम रे जॉइन कर जातु।